आकाशवाणी संवाद पढ़ुंट उदयनाथ स्वाई। नीलाम होइथिबा तीनोटी कोयला खनि लगी आज विकास एवं उत्पादन बुझामणा पत्र कार्यकारी कला कोयला मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकर नेपाळर नवनियुक्त प्रतिपक्ष केपी शर्मा ओली को जणाइले शुभेच्छा। दुई देश मध्य सहयोग को अधिक व्यापक करने उपर श्री मोदी गुरुत्व आरोप। शांति माध्यम ही विकास संभव कहले दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी। एवं ओडिशार पुरी रे नवदिनात्मक यात्रा सारी जन्मवेदी रत्नवेदी अभिमुखे बाहुड़ी चतुर्धामूर्ति। कोयला मंत्रालय नीलाम होइथिबा तीनोटी कोयला खनि लगी आज कोयला खनि विकास एवं उत्पादन बुझामणा पत्र कार्यकारी करिसंती। द्वितीय पर्यायर सप्तम राउंड रे नीलाम होइथिबा एही खनिगुड़िक हेला माचाकाटा कोयला खनि, कुदनाली लोब्री कोयला खनि एवं साक्षीगोपाल बी काकुरी कोयला खनि। एही सबु खनि को एनएलसी इंडिया लिमिटेड, गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड, तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम लिमिटेड नीलाम धरिछंती। एही तीनोटी कोयला खनिरु वार्षिक 3000 कोटी टंका राजस्व आदाय हेबार लक्ष्य रखाଯାଇଛି। एही प्रकल्पगुड़िक कार्यकारी हेबा परे प्रत्यक्ष और परोक्ष भावे 40,000 रु ऊर्ध्व नियुक्ति सुजोग सृष्टि होई पारिबो बोली मंत्रालय पक्षरु कुहाଯାଇଛି। नेपाळर नूतन प्रधानमंत्री भावे आज केपी शर्मा ओली दायित्व ग्रहण करिबा परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको शुभेच्छा जणाइछंती। श्री मोदी तांको शुभेच्छा वार्तारे भारत और नेपाळ मध्यरे द्विपाक्षिक संपर्क आहुरी मजबूत करिबा उपरे आशा व्यक्त करिछंती। द्विपाक्षिक सहयोग को आहुरी व्यापक करिबा उपरे प्रधानमंत्री श्री मोदी गुरुत्व आरोप करिछंती। वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तांको नेपाळ प्रतिपक्ष आरजू राणा देवबांको शुभेच्छा जणाइछंती। एक वार्तारे डॉक्टर जयशंकर श्रीमती देवबांको सहयोगरे आगामी दिन में भारत और नेपाळ बहुमुखी भागीदारी संपर्क अधिक सशक्त हेबो बोली आशा व्यक्त करिछंती। केपी शर्मा ओली सह 4 दल विशिष्ट नेपाळ मेंट सरकार 21 जन सदस्य आज मंत्री भावे शपथ ग्रहण करिछंती। राष्ट्रपति रामचंद्र पौदेल तांको पद और गोपनीयतार शपथपाठ कराइथिले। गत शुक्रवार दिन पूर्वतन प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड संसद में संख्या गरिष्ठता प्रमाण करिबारे विफल हेबा परे 72 वर्षीय सीपीएन यूएमएल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकार गठन नहीं राष्ट्रपति पाखरे दाबी उपस्थापन करथिले। श्री ओली को यूएमएन दलर 77 जन सदस्य एवं एनसी 88 जन सदस्यंकर समर्थन रही। शपथ ग्रहण समारोह काठमांडू स्थित राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास रे अनुष्ठित होइथिला। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, पूर्वतन प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा, पूर्वतन प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड और बाचस्पति देवराज घिमिरेंक समेत बहु मान्यगण्य व्यक्ति शपथ ग्रहण समारोह रे उपस्थित थिले। ओलींक नेतृत्वाधीन मेंट सरकार रे 2 जन को उप प्रधानमंत्री दायित्व मिली। सेमानक मध्यरु जणे नेपाली कांग्रेसर प्रकाश मानसिंह और अन्य जणे सीपीएन यूएनएल रो विष्णु प्रसाद पौदेल। उप प्रधानमंत्री दायित्व सह प्रकाश मानसिंह को सहरांचल विकास मंत्री भावे मध्य दायित्व मिली। अन्य पक्षरे विष्णु पौदेल को अर्थ मंत्रालय दायित्व मिली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौदेल नवनियुक्त 21 जन मंत्री को पद और गोपनीयतार शपथपाठ कराइथिले। श्री ओली नेतृत्वाधीन कैबिनेट रे एनसी, यूएमएल, जनता समाजवादी पार्टी एवं लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टीर सदस्य माने स्थान पाइछन्ति। संसदीय व्यापार एवं संख्यालघु संप्रदाय मंत्री किरण रिजिजू आज लद्दाख स्थित कारगिल युद्ध स्मारकी ऑपरेशन विजयर शहीद जवान प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापन करिसंती। एही अवसर में शहीद जवान प्रति सम्मान जणाई से कहिसंती जवान माने देश लगी निजर प्राण बलि दैछंती। यहा द्वारा देश में शांति बजाय रही। तेबे प्राण बलि दैथिबा जवान मानक प्रति प्रत्येक भारतीय जीवनव्यापी सम्मान प्रदर्शन करने उपर से गुरुत्व आरोप करिसंती। आगामी 26 तारिख दिन कारगिल विजय दिवस पालन पूर्व केन्द्रमंत्री श्री रिजिजू आज सेठारे भारतीय जवानकर एही युद्धरे त्याग और बलिदान संपर्क में स्मृतिचारण करिसंती। एही गस्त अवसर में श्री रिजिजू सेना अधिकारी जवान सहित विभिन्न प्रसंग में आलोचना करने सहित देश प्रति सेमानकर उत्सर्गीकृत सेवा लगी कृतज्ञता जणाइछन्ते। आपण माने संवाद शुणुछन्ते आकाशवाणी।
ଶାନ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଯୁବ ଦକ୍ଷତା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗଠନ ହେବା ପରେ ଭାରତ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗତ 10 ବର୍ଷର ଉପଲବ୍ଧିରୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବାର୍ତ୍ତା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶ ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 1,46,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସହ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ସ୍ନାତକ ମେଡିକାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ମାମଲା ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଲାଗି ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା NTAର ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି DY ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ବିଚାରପତି JB ପାର୍ଦିୱାଲା ଏବଂ ବିଚାରପତି ମନୋଜ ମିଶ୍ରା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଲାଗି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ଆଜି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ସାରି ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ରତ୍ନବେଦୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହୁଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟର 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ରଥାରୂଢ଼ ହେବା ପରେ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ପରେ ଚାରମାଳ ଫିଟା ଓ ଘୋଡ଼ା ଯୋଚା ହୋଇ ରଥ ଟଣାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ, ପରେ ପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ଏବଂ ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭକ୍ତିର ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରଥଟଣା ଜାରି ରହିଛି। ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ରଜାନଅର ସମ୍ମୁଖରେ, ଦର୍ପଦଳନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ମରିଚିକୋଟ ଛକ ପାଖାପାଖି ଅଟକି ରହିଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି, ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏକ ଭାବବିହ୍ୱଳ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଟରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାଉସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ଅବସରରେ ସୁନାବେଶ ବା ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରଦିନ ରଥ ଉପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଧରପଣା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ ରଥରୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରିବ ବୋଲି ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀର ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକ୍ ଆଜି ରାତି 9:30ରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଉପାୟ ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ରାକେଶ ଯାଦବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡକ୍ଟର ରିଚା ଜୟସ୍ୱାଲ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଶ୍ରୋତାମାନେ 011-2342-1050 ଓ 011-2331-4444 ନମ୍ବରରେ ରାତି 9:30 ପରଠାରୁ ଫୋନ୍ କରି ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୋତାମାନେ 9289094044 ନମ୍ବରକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରି କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ X ମାଧ୍ୟମରେ #AskAir ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ଗୋଲ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକରୁ ଶୁଣାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ newsonair.gov.in ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ AIR ଅଫିସିଆଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଗତ ମାସରେ ଦେଶରେ ପାଇକାରୀ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ମାସ ପାଇଁ 3.36%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମେ ମାସରେ ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଆଧାରରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 2.61% ରହିଥିଲା। ଜୁନ୍ 2023ରେ ଏହା ବିଯୁକ୍ତ 4.18% ରହିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 10.87% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ମେ ମାସରେ ଏହା 9.82% ରହିଥିଲା। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ନିଲାମ ହୋଇଥିବା 3ଟି କୋଇଲା ଖଣି ଲାଗି ଆଜି ବିକାଶ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ବୁଝାମଣାପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲା କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकर नेपाळर नवनिर्वाचित प्रतिपक्ष केपी शर्मा ओलीଙ୍କୁ जणाइले शुभेच्छा। दुई देश मध्य सहयोग को अधिक व्यापक करने उपर श्री मोदी गुरुत्वारोप। शांति माध्यम ही विकास संभव कहले दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी। एवं ओडिशार पुरी रे नवदिनात्मक यात्रा सारी जन्मवेदी रत्नवेदी अभिमुखे बाहुड़ी चतुर्थमूर्ति। संवाद शेष होला।